آج ہم پڑھیں گے فکسڈ پریپوزیشن کے حوالے سے. فکسڈ پریپوزیشن کیا ہوتی ہیں؟ فکسڈ پریپوزیشن وہ ہوتی ہیں جو طے شدہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہی پریپوزیشن آئیں گی، ان کے علاوہ کوئی اور پریپوزیشن نہیں آتی، جس میں کوئی رولز نہیں ہوتے، کوئی انسٹرکشنز نہیں ہوتی، کوئی پیٹرن نہیں ہوتا کہ اس پیٹرن کو ہم فالو کریں گے تو ہم پریپوزیشن لگائیں گے. جیسے یہاں پہ ورڈ دیا گیا ہمارے پاس ان، ایٹ اور آن، ان کے تو رولز ہیں بقاعدہ. جیسے ان ہم یوز کریں گے کوئی لارج ایریا ہو، اسی طرح ایٹ ہم یوز کریں گے کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہو، جیسے ان آئی ایم ان دا سٹی. ایٹ اب سٹی کے اندر اب کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اس کے لیے آپ ایٹ یوز کریں گے، وہ اسپیسیفک پوائنٹ. اور آن ہم یوز کرتے ہیں سرفیس کے لیے. تو ان کے لیے ہمارے پاس رولز ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن جو فکسڈ پریپوزیشن ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی لاجک نہیں ہوتا، کوئی رولز نہیں ہوتے، وہ فکس ہوتی ہیں، ان کو ہم نے ہو بہو ویسے ہی یاد کرنا ہوتا ہے. اب وہ یاد کیسے ہوں گی؟ وہ پریکٹس سے. یہ آپ کی پریکٹس ہوگی. مختلف اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں، مختلف میتھڈز ہیں جن کے آپ ان کو ذہن نشین کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی پریکٹس پہ. ہم یہاں پر سینٹینس پریکٹس بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹرکس بھی بتاؤں گا جس سے آپ ان پریپوزیشن کو میمورائز کر سکتے ہیں. اب ود ہے. اب نیچے پہلے ورڈز دیکھیں آپ. گفٹڈ، فلڈ، کراؤڈڈ، اوور ویمڈ، ریپلیٹڈ، انفیسٹڈ، لوڈڈ، بی سیٹ. اب یہ تمام ورڈز ان کی جو میننگ ہے تقریباً سیم ہے. جیسے بھرنا، فلڈ بھرنا، کراؤڈڈ ہجوم ہوتا ہے، گفٹڈ اس سینس میں اس کے گفٹ جو ہوتا ہے اندر سے بھرا ہوتا ہے، کراؤڈڈ اس کے اندر ہجوم ہوتا ہے، وہاں پر ہجوم ہوتا ہے، پاپولیشن ہوتی ہے، مطلب بھری ہوتی جگہ. اوور ویمڈ وہ بھی اس کا مطلب یہی ہے، ریپلیٹڈ کے مطلب بھی یہی ہے. اس طرح باقی الفاظ کے بھی ایک جیسے مطالب ہیں. تو یہاں پہ میں نے ان الفاظ کو اکٹھا کیا جن کے مطلب ایک جیسے ہیں اور ان کے معنی ایک جیسے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس سے ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ہی پریپوزیشن آتی ہے ود. تو اگر آپ کہیں آپشن میں دیکھتے ہیں کہ جملے کی جو سینس ہے وہاں پر اس کے ٹرانسلیشن بن رہی ہے بھرنے کے حوالے سے، تو آپ وہاں پر ود پریپوزیشن لگا سکتے ہیں. یہاں پہ اس کی ایگزامپل دیکھیں. ایگزامپل ہے ہمارے پاس. بی سیٹ مین بھی یہی ہوتا ہے، بھرنا. لیکن آپ ایگزامپل دیکھیں ذرا، ود کی ایگزامپل دیکھیں. آور پاتھ از بی سیٹ ود ڈیفیکلٹیز. بی سیٹ ہوتا ہے بھرا ہوا ہے. ہمارا راستہ جو ہے نا، ہمارا پاتھ ہے وہ ڈیفیکلٹیز سے بھرا ہوا ہے. دا نائٹ از فلڈ ود. دا نائٹ از فلڈ، نائٹ بھری ہوئی کس سے؟ ساؤنڈز، آوازوں سے. They loaded the cart with rice. Loaded اس کے لیے preposition کون سی آ رہی ہے؟ with. Loaded کی preposition آ رہی ہے with، بھرنا. His story was replete with. His story was replete with falsehood. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا ورڈ replete. ریپلیٹ مطلب بھرنا، ساتھ ہم نے پریپوزیشن کیا اس کے آگے ود آ گئی. یعنی جو اسٹوری ہے یہ فالس ہوڈ چیزوں سے بھری ہوئی ہے، مطلب اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. ٹو. یہاں پر ہمارے پاس ایک پریپوزیشن ہے ٹو. اب ہم دیکھتے ہیں ٹو کے کافی سارے استعمالات ہیں، اس کے بڑے یوزیج آتے ہیں. یہاں پہ ہم چند ایک پڑھیں گے اس کے یوزیج سینونیمز کے لحاظ سے. تو ریسٹرکٹڈ، لمیٹڈ، کنسٹرکٹڈ، باؤنڈ، ریسٹرین. اب اگر آپ کو ان میں سے کچھ الفاظ کے معنی نہیں آتے اور ایک دو کے آتے ہیں تو آپ باقیوں کا بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، ان کے معنی بھی ان کے متعلق ہیں. جیسے لمیٹڈ مطلب لمٹ کر دینا، کسی کو باؤنڈ کر دینا، کسی کو روکنا. باؤنڈ مطلب وہی اس پر پریشر ڈالنا، اس کو کسی حد تک روک دینا. ریسٹرین کا مین بھی یہی ہوتا ہے. ریسٹرکٹڈ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کسی کو لمیٹڈ کسی باؤنڈریز میں لے آنا. اور کنسٹرکٹڈ کا مین بھی یہی ہوتا ہے. یعنی اگر کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں جو ورب ہے جو وہاں پر ناؤنز وغیرہ یوز کیے گئے ہیں ان کے میننگ بن رہے ہیں روکنے کے حوالے سے، وہ کسی چیز کو باؤنڈ کرنے کے حوالے سے، تو وہاں پہ آپ پریپوزیشن جو ہے وہ ٹو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ ٹو کی اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل دیکھیں اس کی. ممبرشپ آف دا کلب از ریسٹرکٹڈ ٹو ایڈلٹس. ریسٹرکٹڈ ٹو ایڈلٹس یعنی جو کلب کی جو ممبرشپ ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے، یعنی بینڈ ہے. کہہ لو باؤنڈ کیا گیا اس کے کس تک؟ صرف ایڈلٹس تک، ٹو ایڈلٹس. آگے دیکھیں. دا ٹیچنگ آف ہسٹری شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ
हिस्ट्री की टीचिंग है शुड नॉट बी लिमिटेड टू, हिस्ट्री की जो टीचिंग है ना वो टीचिंग जो है वो लिमिटेड नहीं है, कहाँ तक, डेट्स एंड फिगर्स तक। तो लिमिटेड टू पिछले सेंटेंस में, रिस्ट्रिक्टेड टू, और थर्ड सेंटेंस में एक और एग्जांपल देखें इसकी, योर वर्क इज बाउंड टू, तुम्हारा वर्क ही है जिसने तुम्हें बाउंड किया, किसके लिए, टू बी सक्सेसफुल, कामयाबी के लिए। तो देखिए बाउंड के साथ भी टू आ रहा है, लिमिटेड के साथ भी टू आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड के साथ भी टू आ रहा है। आगे टू का एक और इस्तेमाल है, वो है ये भी एक बहुत फेमस ये यूजेज है, और ये बहुत दफा पूछा जाता है मुख्तलिफ एग्जाम में। परनिशियस, इंजरियस, पेनफुल, डिजास्टरस, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, इन सब की वजह से एक ही मतलब बनता है। इनमें से अगर आप किसी को मतलब आता हो, आपको हार्मफुल का आता होगा, इंजरियस का आता होगा, यानी हार्मफुल किसी को नुकसान पहुंचाना। तो बाकी वर्ड्स की मीनिंग भी यही है, किसी को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ, किसी को कोई से कुछ ना कुछ उससे लॉस हो जाए, उससे परनिशियस का मतलब यही है, कोई नुकसान हो जाना, लॉस होना, इंजरीज का मतलब जख्मी हो जाना, पेनफुल का मतलब यही है, डाइजेस्टिव का मतलब यही है, डेट्रीमेंटल, सबकी मीनिंग राउंड बॉडी जैसे ही है, सिनोनिम्स टाइप है कि वो कुछ न किसी चीज का नुकसान उठाना, लॉस उठाना। तो पोल्यूशन इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, टू द इन्वायरमेंट। देखिए हार्मफुल टू, पोल्यूशन हार्मफुल है, हानिकारक है, नुकसानदेह है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। स्मोकिंग इज इंजरियस टू, किसके लिए इंजरी है, किसके लिए नुकसानदेह है, हेल्थ के लिए, स्मोकिंग हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, और पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। तो इसका एक अगला नेक्स्ट यूजेज पढ़ते हैं। टू का नेक्स्ट यूज है, देखिए इक्वल, आपको पता है इसका मानी क्या होता है, बराबर, एकिन बराबर, सिमिलर बराबर, टेंटामाउंट बराबर, सिमेट्रिकल, पैरेलल, लाइकनेस, आइडेंटिकल, होमोलोगस, एनालॉगस, सबके मीनिंग्स एक जैसे हैं, कमोबेश, ये बराबर, एक जैसा होना। इसकी एग्जांपल देखें, तो जहां पर भी एक जैसा होने के सेंस में कुछ वर्ड्स आते हैं तो वहां पर आप टू को सजेस्ट कर सकते हैं प्रेपोजिशन के तौर पे। इसकी एग्जांपल देखें, अ डॉलर इज इक्वल टू, देखें हमने क्या लगाया, क्या आ गया, इक्वल टू 100 रुपीज, एक डॉलर है वो 100 रुपीज के बराबर है, तो इक्वल टू। यहाँ पे देखिए, हिज इंटरेस्ट आर अकिन टू माइन, उसके इंटरेस्ट मेरे जैसे, अकिन टू दिस इन्वेजन इज टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वार। तो इसका नेक्स्ट यूजेज देखें, टू का ये यूजेज भी बहुत फेमस है, बहुत दफा आया हुआ है। तो सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इन सब के साथ भी टू ही आता है। अब ये वर्ड्स जो है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने देखा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं देन, लेकिन इन अल्फाज के साथ इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या है, आप अगर जरा गौर से देखें तो इन सब में आ रहा है आई ओ आर आ रहा है, सब के अंदर क्या आ रहा है, आई ओ आर। देखिए यहाँ पे भी हम देखते हैं, इसके भी लास्ट पे आई ओ आर, इधर भी इसके लास्ट पे भी आई ओ आर, यहाँ पे भी आई ओ आर। तो इन सब के एंड पे क्या आ रहा है, आई ओ आर है, और ये इनकी सिमिलरिटीज हैं। तो ऐसे अल्फाज जिनके ये मतलब सारे अल्फाज नहीं है, ये चंद अल्फाज हैं, ये आप याद कर सकते हैं, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, बड़े आसान से अल्फाज हैं, तो इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। इनके ये कंपैरेटिव तौर पर यूज होते हैं, लेकिन इनके साथ देन के बजाय क्या आता है, टू आता है। ये आप याद रखें, देन के बजाय क्या आएगा, टू आएगा। तो सीनियर पता है आपको, इसका मानी जूनियर का पता है, एंटीरियर इसका मीनिंग आपने, इसका मीनिंग बिल्कुल आसान सा। एंटीरियर के बाद क्या आ गया हमारे पास, पोस्टीरियर, यानी कि पोस्टीरियर बाद में आने वाला, एंटीरियर यानी जो एंटीरियर होता है वो पहले आने वाला, एंटीरियर पहले आने वाला, पोस्टीरियर बाद में आने वाला, इंफीरियर, इंफीरियर होता है घटिया, अदना, बेकार सा, सुपीरियर बदतर यानी आला किस्म का, और इस तरह सुपीरियर के मानी भी सेंस में आता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी, ही इज 10 years सीनियर टू मी, वो मुझसे 10 साल बड़ा है, सीनियर टू मी। ही इज सुपीरियर टू हर इन मैथ, वो मैथ मुझसे सुपीरियर मतलब अच्छा है। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन है फ्रॉम, फ्रॉम के भी मुख्तलिफ इसके यूजेज हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सेव,
क्या होता है, किसी को बचाना महफूज करना। गार्ड होता है बचाना महफूज करना। प्रिवेंट होता है रोकना। प्रोहिबिट होता है रोकना बचाना महफूज करना। प्रोटेक्ट होता है बचाना महफूज करना। इस तरह सेपरेट, एब्सटेन और डेटर। डेटर इस तरह नीचे भी देखें, डिटैच, रेफ्रेन, डिजिस्ट, डिफर, डिट्रैक्ट और डेविएट, इन सब का मतलब ही एक राउंड वर्ड होता है, बचाना महफूज करना, रोकना, इस तरह के मीनिंग में आते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं जरा। आई एम ट्राइंग टू एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स फॉर माई न्यू डाइट। आई एम ट्राइंग टू एब्सटेन, मैं बच रहा हूँ, किससे, मैं रुक रहा हूँ, किससे, स्वीट से। क्यों? फॉर माई न्यू डाइट, मेरी मतलब मैंने एक नई एक बैलेंस, फूड बैलेंस बनाया। यू कांट प्रिवेंट मी, आप मुझे रोक नहीं सकते, किससे, फ्रॉम लिविंग। जो देखिए प्रिवेंट के साथ क्या आ गया, फ्रॉम। ही प्रोटेक्ट मी, किससे प्रोटेक्शन हो रही है, फ्रॉम डिफिकल्टीज। प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, देखिए प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, और एब्सटेन के साथ भी आ रहा है, एब्सटेन भी फ्रॉम। यहाँ पे एंड लास्ट में हम एक दो जुमले देखते हैं। ये एक और मेथड है, जो एक ट्रिक है जिससे आप मतलब इन प्रेपोजिशंस को मेमोराइज कर सकते हैं। ही विल हैव टू अटोन, आगे ब्लैंक है, हिज मिसडीड, और यहाँ पर वो कुछ मिसप्रिंट हो गया, हिज मिसडीड आता है। तो आगे देखें, इसके आंसर्स हैं टू, फॉर, विद, इन। इनमें से इसका ठीक ऑप्शंस क्या है? he will have to atone, he will have to atone his misdeed। atone क्या होता है? खमियाजा भुगतना। atone में होता है खमियाजा भुगतना, अपनी गलतियों का जो गलती की है उसकी सजा भुगतना। तो atone with his misdeed, atone with, no, लग तो ऐसा लेकिन atone के साथ आएगा for, atone for his misdeed, कि उसे अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा फार, यहाँ पे आएगा हमारे पास फार। इस तरह इसी की मुनासिबत से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम फार लगाते हैं, जैसे पे, फार, ये भी इसी सेंस में है, यानी खमियाजा भुगतना, कुछ ना कुछ पे करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आगे इस तरह एक और वर्ड भी है, कॉम्पेंसेट फॉर, इसका मतलब ये खमियाजा भुगतना, ये अपनी गलती की सजा भुगतना। सॉरी फॉर, इसका मतलब भी वही है जो अटोन फॉर का है, कंपनसेट फॉर का। नेक्स्ट देखिए, ही इज ब्लाइंड, ब्लैंक इन वन आई, ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड इन वन आई, ये बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर कोई शख्स आंख से अंधा है, अगर कोई शख्स आंख से अंधा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। इस यहाँ पे हम उसके लिए विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ब्लाइंड इस्तेमाल करते हैं फॉल्ट्स के हवाले से, डिफेक्ट्स के हवाले से, यानी कि हम किसी की खामी पर पर्दा डाल देते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, किसी बच्चों के हवाले से, उनकी केयरफुली के हवाले से हम ब्लाइंड हो जाते हैं, उनकी हम केयर नहीं कर पाते। तो जब हम इसको फॉल्ट्स और डिफेक्ट के हवाले से ब्लाइंड को यूज करें तो हम इसके साथ टू लगाएंगे। अदरवाइज ब्लाइंड के साथ इन ही आता है, सॉरी इन ही आता है, लेकिन टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ब्लाइंड को हम ये नहीं शो कर रहे होते कि कोई शख्स आंख से अंधा है, बस हम उसको शो कर रहे होते हैं कि वो फॉल्ट्स, किसी का फॉल्ट्स और डिफेक्ट्स शो कर रहे होते हैं, तब हम यूज करते हैं टू। लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इन, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड यूज किया आई, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स, कंप्लाई विद द रूल्स। अब कंप्लाई विद रूल्स क्या होता है? एग्री करना। कंप्लाई विद रूल्स कि आपको इन रूल्स से एग्री करना पड़ेगा, यानी इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए इसी कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनके मीनिंग तो सेम बन रहे हैं लेकिन उनके साथ प्रेपोजिशन अलग आएंगे। मीनिंग सेम है लेकिन प्रेपोजिशन अलग आएंगे। पीछे हमने पढ़ा उनके मीनिंग भी सेम है और प्रेपोजिशन भी सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग तो सेम है लेकिन प्रेपोजिशन अलग अलग आएंगे। ठीक है, कंप्लाई विद, अबाइड बाई, इसका मतलब ये, और स्टिक टू, इसका मतलब भी यही होता है, स्टिक टू द रूल्स, अबाइड बाई द रूल्स, एडहियर टू द रूल्स,
اور گو بائی دا رولس، مطلب رول کو فالو کرنا، سب کا ایک جیسے مطلب ہے. لیکن یہاں پہ ڈفرینس کیا آ گیا؟ یہاں پہ ڈفرینس یہ آیا کہ یہاں پہ ہم نے ان کے لیے جو پریپوزیشن استعمال کی ہیں وہ پریپوزیشن الگ الگ ہیں. جبکہ پیچھے والے آپشن میں پریپوزیشن بھی سیم تھی اور ان کی میننگ بھی سیم تھی، لیکن یہاں پہ میننگ سیم ہے، پریپوزیشن الگ الگ ہے. یہاں تک آج تک ہمارا ٹاپک یہاں پر ہے. تو نیکسٹ ہم اس سے آگے مزید پریپوزیشن تیار کریں گے.